गहरे नीलगू समुंदर की आगोश में चमकते मरजानों के दरमियान एक नूरानी जलपरी रहती थी। उस समंदर की उन गहराइयों में जहां नीलगू पानी आईने की तरह चमकता था, जहां रंग बरंगे मरजान ख्वाबों की सूरत बिखरे रहते थे और जहां लहरें खामोशी से राजों की सरगोशी किया करती थीं, वहीं एक ऐसी जलपरी आबाद थी जिसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद न थी, बल्कि उसकी रूह से झलकती थी। और उस जलपरी का नाम साहिरा था। साहिरा चांदी जैसे लंबे, नर्म और लहराते बालों वाली, फिरोजी और नीलमी आँखों वाली, दूधिया शफ़ाफ जिल्द वाली एक नाजुक मगर पुरअसर जलपरी थी, जो हमेशा मुकम्मल तौर पर ढके हुए समंदरी लिबास में मलबूस रहती थी। उसका लिबास लंबी आस्तीनों, बुलंद ग्रीबान और नीले सब्ज रेशमी कपड़े पर मुश्तमिल था, जो निहायत नफासत से उसकी फिरोजी दुम से जुड़ा होता था। लिबास पर मोतियों और सदफों की बारीक कढ़ाई की गई थी और उसके सर पर रखा सदफी ताज उसकी मासूम अज़मत को और भी नुमाया कर देता था। साहिरा की आदत थी कि वो अक्सर समुंदर की सतह के करीब आकर ठहर जाती और ऊपर फैली हुई दुनिया को हसरत भरी निगाहों से देखती, जहाँ सूरज की रोशनी पानी को चीर कर अंदर आती, जहाँ परिंदे आज़ादी से परवाज़ करते और जहाँ खुश्की का किनारा किसी ख्वाब की तरह दिखाई देता था। मगर वो दुनिया उसके लिए सिर्फ एक ख्वाहिश ही बनी रहती थी। उसकी माँ मलिका नायरा, नीले चांदी जैसे बाल, दाना आँखें, मुकम्मल तौर पर ढका हुआ शाही लिबास, मरजानों का ताज और हाथ में चमकता त्रिशूल उसे प्यार से समझाती, ऐ मेरी बेटी, इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं, वो जो नहीं समझते उससे डर जाते हैं और जिससे डरते हैं उसे मिटा देते हैं। साहिरा सुन तो लेती, मगर ख्वाब कब खामोश होते हैं। साहिरा की दो बहनें भी थीं, एक ज़ुहरा, गहरे सब्ज बाल, तेज और हसद भरी आंखें, सुनहरी दुम और मुकम्मल तौर पर ढका हुआ शाही लिबास जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। दूसरी लुमेरा, जामुनी बाल, चालाक मुस्कुराहट, नीली दुम और मुकम्मल तौर पर ढका हुआ नफीस लिबास जिसमें कीमती पत्थरों की झलक थी। दोनों बहनें खूबसूरत थीं, मगर उनके दिल साहिरा जैसे साफ न थे। उसकी माँ मलका नायरा, जो खुद भी जलाल और दानाई का पैकर थीं, हमेशा उसे नरमी मगर फिक्र के साथ समझाती, क्योंकि मलका नायरा जानती थीं कि इंसानों की दुनिया में वो चीज़ें भी खतरा बन जाती हैं जो उनकी समझ से बाहर हों, और वो अपनी बेटी को उस अंजाम से बचाना चाहती थीं जो पहले भी कई मासूम मखलूक़ात का मुक़द्दर बन चुका था। ज़ुहरा और लुमेरा ये बात देखकर जलने लगीं कि समुंदर की हर मखलूक, चाहे वो मछली हो या कछुआ, मरजान हो या घोंगा, सब साहिरा की तरफ खिंचे चले आते थे। उसकी नर्म गुफ्तगू, उसकी मासूम हंसी और उसकी बेलौस मोहब्बत उनके दिलों में जहर की तरह उतरने लगी थी। उसी दौरान समुंदर से बहुत दूर, आसमान और आग के बीच, एक खौफनाक मखलूक अपने मंसूबे बुन रही थी। वो सियाह ड्रैगन था जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए मशहूर था और जिसने एक दिन साहिरा को समुंदर की सतह के करीब देख लिया था। ड्रैगन फौरन अपनी दुनिया के बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा कि अगर उस मासूम जलपरी को काबू में कर लिया जाए तो समंदर की ताकत भी उनके हाथ आ सकती है, और यही बात बादशाह के दिल में लालच की आग भड़काने के लिए काफ़ी थी। ज़ोहरा और लुमेरा पहले ही ड्रैगन के दिए हुए चमकते जेवरात के लालच में अंधी हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने एक रात साहिरा को एक खूबसूरत मंजर दिखाने के बहाने एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहां ना कोई मदद मौजूद थी उसी और लम्हे ना कोई आसमान हिफाजत। गरजा, स्याह साया फैला और ड्रैगन नमूदार होकर साहिरा को अपने पंजों में उठा ले गया, जबकि उसकी चीखें लहरों में गुम हो गईं। ये मंजर एक नेकदिल इंसान अरहम ने देख लिया, जो एक सादा मगर बहादुर माहीगीर था, जिसका दिल कमज़ोर ज़रूर था मगर इरादा फौलाद से ज़्यादा मजबूत, और जिसने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो इस मासूम जान को तन्हा नहीं छोड़ेगा। अरहम मशहूर जादूगर के पास गया, जिसने जादुई दायरे के जरिए सब सच जाहिर कर दिया। जब अरहम जादूगर की बातें सुनकर खामोश हो गया तो उसके दिल में खौफ ज़रूर था,
مگر اس خوف سے کہیں زیادہ ایک معصوم جان کو بچانے کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ اسے اس خفیہ راستے پر لے آیا جس کا دروازہ صرف نیک نیت لوگوں کے لیے کھلتا تھا۔ جادوگر نے اپنے عصا سے ایک دائرہ کھینچا جس کے اندر نیلی اور سنہری روشنی گردش کرنے لگی، اور جیسے ہی اس نے قدیم زبان کے جادوئی الفاظ ادا کیے، زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور ایک تنگ مگر روشن راستہ ظاہر ہو گیا جو سیدھا ڈریگن کی پہاڑی غار کی طرف جاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سانس گہری لی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور جادوگر کے ساتھ اس راستے میں داخل ہو گیا جہاں ہوا بھاری، ماحول خاموش اور ہر قدم پر خطرے کی سرگوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر نیکی کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد وہ ایک وسیع غار کے دہانے پر پہنچے جہاں آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، زمین جلی ہوئی تھی اور چاروں طرف آگ کی ہلکی روشنی لرز۔ غار کے بیچوں بیچ سونے اور چمکتے پتھروں کے ڈھیر کے پاس سیاہ ڈریگن بیٹھا تھا، اپنے عظیم الجثہ پروں کو سمیٹے سرخ دہکتی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جبکہ ساحرہ ایک جادوئی پنجرے میں قید مکمل طور پر ڈھکے ہوئے اپنے نیلے سبز لباس میں خوف زدہ مگر پر امید نظروں سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ڈریگن کی نظر ارہم اور جادوگر پر پڑی، اس نے زوردار دھاڑ ماری جس سے غار کی دیواریں لرز اٹھیں اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، مگر جادوگر نے فوراً اپنا عصا زمین پر مارا اور ایک مضبوط جادوئی ڈھال بنا دی جس نے آگ کو ان تک پہنچنے سے روک لیا۔ جادوگر کی آواز غار میں گونجی جب اس نے قدیم جادو کے الفاظ ادا کیے اور فضا میں روشنی کے دائرے بنتے چلے گئے جو آہستہ آہستہ ڈریگن کے گرد تنگ ہونے لگے، جبکہ ارہم دل میں دعا اور ہاتھ میں اپنی مضبوط چھڑی لیے ساحرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈریگن نے ایک بار پھر حملہ کیا، مگر جادوگر کی طاقت نے اس کے پنجوں کو روک لیا اور اسی لمحے ارہم نے ہمت کر کے جادوئی پنجرے کو توڑ دیا، جس سے روشنی کی ایک تیز لہر نکلی اور ساحرہ آزاد ہو گئی۔ ساحرہ آزاد ہو کر واپس اپنی ماں کے پاس پہنچی، جہاں آنسو، شکر اور سکون ایک ساتھ بہنے لگے، جبکہ زہرہ اور لمیرا اپنے لالچ کے انجام کو پہنچی، کیونکہ ڈریگن کے دیے ہوئے زیورات نے ان کی جلد کو جلا دیا اور ان کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ اور ارہم جس نے نیکی کا ساتھ دیا تھا، وقت کے ساتھ عزت، دولت اور خوشحالی پا گیا، کیونکہ سچ یہی ہے کہ جو دل سے نیکی کرے سمندر